тамошобинони азиз, дар бозори Корвонем, тарафи пажарка сеюм дарвоза. Нигоҳ кунед, ҳамин пажарка ки ворид гаштен сеюм дарвоза, ҳамин ряда то охира биёен. Тамошобино ина гардиш мешавад дасти рост, диден, дуюм қатор, магазини 10 сомона. Азиҷа манавор бисёр дорум, бисёр ҳози аксия хуб рафтиста, бисёр чизошона бо 5 сомонӣ кардиян. қариб як 70-80% магазин борошон 10 сомонияю 5 сомонияй. Мана марамат диден, касоне ки имконият омадан надоранд, ма рақамошона мемонам дар рӯи экран. Марамат занг занен, фақат рақамҳои дастияй занг занен, бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. Нигоҳ кунен, ҳамаи чӣ доранд, аз пасуда сар карда ба тамоми ашёи рӯзгора аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. тамошобинони азиз, анамин намуд гелора ма шумода тавсия карда будам, гуфта будам ки хитоиё дар Тоҷикистон анами бренди покизара кушодагиян, ҳама намуди маҳсулотҳои шустушӯӣ доранд. Анами гелошон ҳам қохшрой ҳози аксия рафтестай 65 сомон буд, 55 сомон кардагиян. ира то 80-90 мефурӯшанд дига ҷода, леки 55 сомонӣ барои шумо 4 литраш бовар кунед, яктай амира мегирен, хеле шумода мебара, дига айна, дига мисол калгону дигар чизо намегирен. Ҳам вазифаи кондитсионера, ҳам вазифаи мисол пятновыводителю айнаву ҳама чизро худаш иҷро мекунам. қохшрой ҳози бо кушода вайша дохилша нишон метиҳем духтаро. Бинен чӣ хеле асал барин анам ғавси хушрой бо як намуд буш фасонай ки тамошобино чанд намуд вай дорада, запах дорад. Марамат биёен айпеш бо бинен духтаро. хоҳен нависен, доставкатон мекунанд. диден нархошон 55 сомон аксиякате 4 литра якташ хеле мебара. дӯстони азиз, ҳатман биёен харид кунен. бозори Корвон, тарафи пажарка сеюм дарвоза. ҳамхе сеюм дарвоза ростаки мебиёен. тамошобино ряди ростаки, баъд якум гардишда дасти рост дуюм қатор мешада. дасти рост дуюм қатор, магазини 10 сомона. Ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран. касоне ки имконияти омадан надоранд, бинависен, хичон шумода доставка мекунанд. инчунин касоне ки барои савдо мегиранд, марамат оптовикон метавонен муроҷиат кунен. оптовиш бо аз 55 сомон низ арзонтарай. марамат муроҷиат кунен духтарако, занҳои азиз, пура бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. дӯстони азиз, дар анамин магазини 10 сомона ки аз тарафи пажарка сеюм дарвоза даяй, марамат навинкои фасон омадагияй. ина биненда чӣ хел бакалои хушро вардагиян. нархошон 10 сомона. наи тарафа бинен чӣ хел фасончаян. 10 сомон. шумо метавонед ки бо ҷудогона анам хел подставкаша гирен, комплект меша. и комплекти чанд сомай? набораш 100 сомон мешавад. нигоҳ кунед, подставкаш ҳаст. подставкаш аз ҷудогона агар гирифтед, инами кадом намуди бакал ҳаст мегирен, хутон комплект мекунен. як комплекташ 100 сомон меафта. ам қохшруванира бинен, хӯе беҳад фасонак донаи бакал 100 сомон. агар набор гирен, ами подставкаш катис донаи бакал 10 сомон, набор гирен 100 сомон. хулас ина чанд ранг дора, кадом ранг, кадом модел дар кораитона муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. ё ки биёен айпеш бо хутон тамошо карда харидорӣ кунен. ина ино чанданд? 10 сомайна. сердечкора бинен чӣ хел хушрӯай бакалошон. марамат тамошобинони азиз, интихоби хеле зиёд. ина хеле бутуличко омадагия, иёям 10 сомона. баъд ҷада бо дигар намуди бакалоям ҳаст навинко. ана ино 12 сомон ҳастай. сифатошон бо ино хуб будай. ана иношам 12 сомон. диден чанд намуд ранг дора. 12 сомон. ина ино бо 12.5 сомон. ино калонана. калонан 12.5 сомон. иҷада инчунин обнушако омадагиян. ино 12.5 сомона. бакалора бинен духтаро, хушрӯ 12 сомон. баъдана ино ҳастай ё 10 сомон духтаро. бинен чӣ хел фасонакай. бозори Корвон, тарафи пажарка сеюм дарвоза. ряди ростаки биёен тамошобино. дасти рост дуюм қатор меша, магазини 10 сомона. плакатча ба осонӣ пайдо мекунен. марамат биёен айпеш бинен. интихоби хеле зиёди бакалу обнушаку дигар омадагияй. ина ино 10 сомиян. 10 сомон. бинен чӣ хел хушрӯчанд. ина вайёра хадида буден духтаро, навор доштум. ина бо доранд, қошуқча ҳам дора. бинен шакаргирак 10 сомон.
акция рафтестай тамошобино нигоҳ кунед. Инаминоро ҳамаша 5 сомонӣ кардагиян дар магазини хитоиё. Марамат тамошобино сифаташон беҳад хубай. Ира бинед чанд намуд дорада, бо калонашам ҳастай. Ҳаминоям 5 сомон шудагай. Каседа дар кораи духтаро доставкаям доранд. Хоҳен биёен айпеш бинен чанд намуд борошон арзон кардаган ё борошон қичон арзон буд, боз ҳам арзонтар кардаган. ҳатман омада тамошо кунед. Магазини 10 сомона. Бозори Корвон тарафи Пажарка. Сеюм дарвоза ена. Сеюм дарвоза яди рост таки мебиён тамошобино. Дасти рост дуюм қатор мешава. Магазини 10 сомона. Ина иноро чанди каден? Ана иноям 10 сомони будан. Қайчиёра бинен чӣ хушрӯ. Ҳамаша 5 сомони кардаган. Тези хушрӯ. А ино чӣ? Иё 10 сомона на? Мана ино 5 сомон, ино 10 сомон. Баъд боло ҳамаш чӣ хеле диден. Биненда каф гиру дигару дигар ҳама чизаш ҳастай 5 сомон кардаган. Рақамашон аст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо метавонанд ки муроҷиат кунед. Освежителои фасон акция шудагай тамошобино нигоҳ кунед. 5 сомон ҳозир ки шуда нишон метем. 5 сомони марамад ина каседа дар корай 5 сомони. Запахшрӯ будая. Чанд расветка дора. Мана запахҳои ҳамаш ҳархелаи 5 сомон. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза тамошобино магазини хитоиё. ҳатман биёен иҷада бисёри чизошуна арзон кардан 5 сомонӣ кардан. Ини тараф бо доран 10 сомаш освежители 10 сомонашам ҳаста. интихоба бинен чӣ бисёрай. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза ряди ростаки дасти чап дуюм қатор. Марамат магазини 10 сомона. интихоби хеле зиёд. бисёр чизо акция шудагиай. ҳатман омадаи пеш тамошо кунен. боварӣ дору маҳқултон мешава. леки агар омада натонен духтаро рақамошон ҳаст дар рӯи экран. муроҷиат кунен худшон шумода доставка мекунанд. тамошобинони азиз 5 сомон акция рафтеста нигоҳ кунед. инам хеле тангагиракои хушрӯ фасон ҳамаш нархошон 5 сомонӣ шуданд. марамат 10 сомӣ будан 5 сомонӣ шудагиянд дар магазини хитоиё. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза даян тамошобино. Ами сеюм дарвоза ки ворид гаштен ряди ростаки биёен рост биёен дасти рост мешава. баъди гардиш пайдо шудан дасти рост дуюм қатора. дуюм қатор. боварӣ дорум ба осонӣ меёбен. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. бо метавонанд ки аз худшон пурсон шавен. инами абадакорам диден чӣ хушрӯай. ҳамаи ҳами 5 сомон шуда. акция эълон кардиян. И ваёрам зажимоям ҳамаша 5 сомон кардаган. ина хеле крем барои даст, перчатки, инам чизе ки мебинен ҳозир акция эълон кардиян. нархошон 5 сомон шудагай. ина абадакояма ҳамаш. ина ёям 5 сомон. баъд иҷада ина ёяма приколко. ёям пачкачаш 5 сомон. резинкоям ина пачкачаошон 5 сомонӣ. марамат биёен бо айпеш тамошо кунен борошона. боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. ина духтаро барои адиёл барои ягон чизои калон инам хеле пришибко ҳастай пачкаш акция шудай 5 сомон. 4 та дора 5 сомон. марамат и дар магазини ваяй 10 сомонаи тарафи Пажарка. ина каседа дар кораи духтаро чанд намудуш ҳастай. биёен айпеш бо бинен. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза дасти ами сеюм дарвоза ки ворид гаштен тамошобино рост биёен ряди ростаки дасти рост мешава. дуюм қатора. дуюм қатор. магазини 10 сомон. нама рақамошонам мемонум. бо метавонанд худчонкати ҳам суҳбат шавен. и чи ай? ҳа ина собуноям 5 сомон. собуни дастурушӯӣ 5 сомон. ина ин ваё ҳастай 5 сомона. зубачистая 5 сомон. ина ино 5 сомон. ҳамино ҳамаш даҳӣ будан. ҳозир акция рафтистай 5 сомон кардиян. бисёр чизошона 5 сомонӣ кардагиян духтарако. бо омаден айпеш мебинен. боварӣ дорум борошон маҳқултон мешава. ира бинени қа хушрӯчай тамошобино. нархаш и лампаяй нархаш 30 сомон. ина бори нав омадагай 30 сомонӣ. марамат каседа дар корай батарея дора? зарядкатия зарядкатия вайра бинен чихе хушрӯ. марамат ҳам светилникай ҳам ваяй лампаяй 30 сомон. беҳад фасонча ина кӯдакотон да гирен духтаро беҳтаринай. иҷада бо ҳастай дигар ваёша персонажош. мана иношам ҳамхела нархошон 30 сомон. тамошобино чанд намудуш омадагай.
کسی در کره حتما این رقم را ما در روی اکران میمونم بنویسین دستافکتون میکنن اگر که خودتون اومدن نتونستین. بازار کاروان طرف پژارکا سیم دروازه ریاضی رستکی راست بیاین تماشا بینا دستی راست میگردن دیم قطار میشود. خلاصه مگزینی 10 سومونه ایجاد مدل بسیار اومدگی هر چیزا بورکای خوشرو همه چی اومدگی بیاین با پیش میبینین باوری دارم که معقولتون میشوه. دخترکو پس سودا گرفتنی باشین حتما مگزینی 10 سومونه بیاین نگاه کنین چند نمود پس سودای خوشرو اومدگی ترلکای فسانه نمود کوسو نرخوش بینین 12.5 سومون 15 سومون 10 سومون ترلکو ایجاد بو هسته 8 سومونه شما اینا را نگاه کنین یورا میشوه که بو کامپلت کنین دیدین دخترو یورا بو میشوه که کامپلت کنین باری خوشرو میشوه کوسه شم بده دیدین نیم کوسه شم ترلکه شم است خلاص همه چی داره پیولا شم میتونن که خریداری کنین جداگانه کامپلکتی فسون میشوه یورو استیل. خلاص دوستانی عزیز من ترلکای خوشرو چند نمود چند گلوی فسون اومده 10 سومون دیدین بازار کاروان ایجا طرفی پژارکا سیم دروازه راست بیاین تماشا بینا ریاضی رستکی همین سیم دروازه که ورود گشتن بعدا دستی راست میگردن دیم قطار. مرا دوستانی عزیز دیدین انا خیلی علیه اوشی است هم کالونی است که 65 سومون اینا 45 سومون اینا وایش رزمیرش 45 سومونی ای ترلکو 10 سومون من نیم کوسو هسته 10 سومون چند مدل شما دگه چخیلی میدونین مگزین 10 سومونه را خیتایوک شدگی دوستانی عزیز همه بروشون نمینو بوری چینی ای همش چینی بعد سفال نیستی مرامت صفاتشون بهترینه بیاین با ایپش یک مرتبه تماشا کنین بینین بعدا میتونن که خریداری کنین. با کسانی که امکانیت اومدن ندارن این رقمشون هست در روی اکران نویسین ایرا بینین هر خیلی گلای فسون شما ده نویسین با شما ده پر را میفهمونن دستف کرده اینا ایرا بینین چه خوش رو 8 سومون دیدین پیولای فسون 8 سومون ایجاد چند نمود اینا یورا 10 سومی بودن 7 سومونی شدگیان اینا بسیار چیزاشون در عکس رفته استای دخترکو اینا ترلکو همش 8 سومونی ای دیدین به حد عکس خوب رفته استای اگر که پس دا گرفتنی باشین حتما انمی مگزینی خطایو انمی مگزینی 10 سومونه بیاین من ای ترلکویم 8 سومون شده از این طرف بیننده پس در بینن 12.5 سومون 15 سومون هر خیلی رزمیرش هر خیلی این طرف بو کلون رزمیرشون من 12.5 سومونی اینا کوسوی خوش رو دارن کوسوشون هم 12.5 سومون بوده گلکوشون بینن هر خیلی مرامت دوستانی عزیز پس دا گیر باشین حتما بیاین اینا 12.5 سوموناشون بینن کوسه چوی خوش روه رسویت کوش بینن یورو استیل انا بعد این مدلش هم خوش رو من وافلینی به حد فسونکای کوسه کالونی خوش رو از این نیم کوسهش هم بود از نداره نه ها نیم کوسهش هسته دیدن از این نمین نمود نیم کوسهش هم هسته پیولاش هم هست ترلکش هم هست بو میتوانین جدا همش خرین کامپلکت میشوه این وایش هم خوش رو رسویت کش 30 سومون کوسه کالون سالاتنیца کوسه خلاص همه چی از این نقطه سودا شما میابین دوستانی عزیز پسوده گیر باشین انتخاب پسوده را بینین خود چه بسیاره همش پسوده همش برای شما حتما اومده تماشا کنین.